Welcome to all viewers. I am Parimal Rai from PCR Education. Let's start the video. আজকের টপিক ইংরেজি শেখো হিন্দি এবং বাংলাতে। হাউ টু লার্ন English in Hindi and Bengali Day 8. तुम एक आलसी लड़का हो। You are a lazy boy. You are a lazy boy. তুমি একজন অলস বালক। ওহ एक सूरत औरत है। She is a beautiful lady. She is a beautiful lady. তিনি একজন সুন্দরী মহিলা। तुम दफा हो जाओ। You get lost. You get lost. তুমি এখান থেকে চলে যাও। क्या वह व्यस्त है? Is he busy? Is he busy? সে কি ব্যস্ত? শরাব মদ পিও। Don't drink wine. Don't drink wine. Don't drink wine. মদ পান করবে না। मौत पान करबे ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come inside? May I come inside? আমি কি ভিতরে আসতে পারি? জুতা পহন put on. Put on the shoes. Put on the shoes. অর্থাৎ জুতা পরা। টিভি দেখনা বন্ধ করো। Stop the watching TV. Stop the watching TV. टीवी देखा बंद करो। मुझे एक तकिया चाहिए। I need a pillow. I need a pillow. আমার একটি বালিশ দরকার। अपना मन की बात बोलो। Speak your mind. Speak your mind. অর্থাৎ তোমার মনের কথা বলো। मुझे उम्मीद है। I hope. I hope. আমি আশা করি। क्या तुम आओगे? Will you come? Will you come? তুমি কি আসবে? कब उठते हैं? When do you get up? অর্থাৎ তুমি কখন ঘুম থেকে উঠো? मुझे उसको जाना है। I know him. I know him. আমি তাকে জানি। বলতে हो let's go together. Let's go together. চলো আমরা একসাথে যাই। मुझे एक मौका दो। Give me a chance. Give me a chance. আমাকে একবার সুযোগ দাও।